हेलो डॉक्टर इंजीनियर चाषी मैंने आउे हाजिर होती ग्राफ्टिंग टमाटो फार्मिंग इन ओडिशा देखो यहीटा मोर ग्राफ्टिंग कराई केमी ग्राफ्टिंग करुच्ची देखो कहीं ग्राफ्टिंग कराऊँ से बहुत बड़ कहानी यहाँ मुझे ग्राफ्टिंग करुच्ची खोलिक देखा क्लोज ताले देखो यहाँ এইটা হচ্ছে জঙ্গলি বাইগণ এইটা হচ্ছে হাইব্রিড টমেটো দুইটা হচ্ছে রাজা এ হচ্ছে মাটির রাজা এ হচ্ছে উপর রাজা ফলর রাজা দুইটা রাজাকে মিশাই দেলে মহারাজা হচ্ছে সেই মহারাজার উৎপাদন কেতে হব আপন মানে জানি পার না তাহলে দেখুন মু এটাকে সিধা কিছু না সিম্পল গোটে দৌড়ি ଦେଇକି বাঁধিଥିଲି সে দৌড়িরে আপনার ঘরর যে জিনিস ଦେଇକି ঘরে করে পারবে এর মেরিট বহুত রয়েছে উৎপাদন বহুত এ যেহেতু তলে এই জঙ্গলি বাইগণ রয়েছে ইয়ার মানে রোগ ব্যাধি কিছু রহুনি আর উপরে হাইব্রিড রয়েছে উৎপাদন বহুত তাহলে बहुत दिन पर्यंत रही आपको उत्पादन दब रोग ब्याधि हेनी से लोक मैंने आजिकल ग्राफ्टिंग करुँच ग्राफ्टिंग निजे घरे केमती करेंगे से मुझे देखा देखो यही हूँ देखो जॉइंट लगी जाइए देखो ये देखो यहाँ हूँ जंगली बैगण यहाँ हूँ हाइब्रिड टमाटो दुईटा को मिसई जिते राजा राजा मिसिकी महाराजा हो ग्राफ्टिंग टमाटो।